जय जगन्नाथ। साहू पाठशाला को स्वागत। पिला माने आमे पूर्व अध्याय रे पढ़ीचे शब्द गठन प्रकार भेद ये सब पढ़ी सारी। वर्तमान आमे पढ़िबा समुचित शब्द। केतेक शब्द अछि जहार उच्चारण समान थिबा बेले अर्थरे परिवर्तन घटुची। आम भाषा रे सेही भली अनेक शब्द अछि जेमिति असन रहला भोजन, असन क्षेपण, दुईटी शब्द एका उच्चारण किंतु अर्थ दुई प्रकार। ईश दीर्घई तालबेश, ईश रहला ईश्वर, दीर्घई मूर्धन्यष ईश रहला लंगड़ दंड। ईश गोटे शब्द किंतु दुई प्रकार अर्थ बाहरुछि। सेठी अक्षर रे तार दुई प्रकार स लागुछि, दुई प्रकार अर्थ बाहरुछि। तार मात्रा रे मध्य अर्थ प्रकार प्रकार बाहरुछि। तेणु कुहा जायछि कोन शब्द सेहिथि पई कुहा जायछि केतेक शब्द अछि जहार उच्चारण समान किंतु अर्थ रे परिवर्तन, ताको समचारित शब्द कुहा जाउछि। सेहिपरि कूल, करे हर्ष कूल हला वंश, करे दीर्घ कूल तट्ट। कृति करे कृ तरे हर्षैति, कृति हला कार्य, कृ तरे दीर्घैति हला दक्ष कृति। सेहिपरि गिरीश महादेव, रे एठी हर्षई मात्रा, गिरीश श्रेष्ठ गिरी एठी रे दीर्घई मात्रा लागुची। चूड़ा खाद्य विशेष, चूड़ा अग्रभाग। चिर दीर्घकाल, चिर छिंडा कना। दिन दिवस, दिन गरीब। एठी दरे हर्षईकार दिन हला दिवस, दरे दीर्घईकार दिन हला गरीब। दीप आलोक, दीप जलवेष्टित भूखंड। दीप दरे दीर्घईकार दीप हला आलोक, आलोक प्रदान करुथिबा वस्तु दीप। दरे दीर्घईकार अफला हला द्वीप हला जलवेष्टित भूखंड। पुत पर हसौत, पुत हला पुआ, पर दीर्घ पुत हला पवित्र। बळी रे हर्षई बळी हला त्याग, रे दीर्घई बळी बड़ुआ। एहिपरि जानिले तापर पढ़िबा विपरीत बोधक शब्द। प्रत्येक भाषा परि आम भाषा रे मध्य केतेक विपरीत बोधक शब्द प्रयोग रहिछि। तहिरु किछि पढ़िबा विपरीत शब्द कौन। विपरीत शब्द हला अपेक्षा, अपेक्षार विपरीत होछि उपेक्षा। असल नकल, अलणा लुणिया, आग पछ, आनंद निरानंद, आलुओ अंधार, आवाहन विसर्जन, आदान प्रदान, यह पर, इष्ट अनिष्ट, उपकार अपकार, उदय अस्त, उठाणी गड़ाणी, कृपण बदान्य, खोला मुदा, खाल ढीप। एहिपरि आमे विपरीत शब्द किछि जानिले, विपरीत शब्द पढ़िले। तापर पढ़िबा सनंत जवंत निजंत। सनंत जवंत निजंत द्वारा मध्य नूतन शब्द गठन होइଥାଏ। सनक्त शब्द पद, पदटी सनक्त पदटी कौन काहाकू कुहा जाए। सनक्त पदटी हला इच्छा अर्थ रे धातु परे सन प्रत्यय हुए। एही सन प्रत्यय निवेष्टित पद को सनक्त पद कहती। धातु सहित सन प्रत्यय जोग करा जिबा परे आ एवं उ प्रत्यय मान युक्त होइଥାଏ। धातु प्लस प्रत्यय सनक्त पद। पीबार इच्छा हला कौन पिपासा, सेटा केमिति धातु ता धरे धातु आ प्रत्यय जोग हला। धातु हला एठी कौन
ପା ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଯୁକ୍ତ ଆଟା ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ହେଲା ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା ପିପାସା, ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଜ୍ଞାସା, ଜିଗୀଷା। ଜିଗୀଷା ହେଲା କ'ଣ? ଜି ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଯୁକ୍ତ ଏଠି ଧାତୁ ଜି ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ହେଲା, ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା। ଆମେ କହିଛୁ କ'ଣ ସନନ୍ତ ପଦ କେମିତି ହୁଏ? ସେଥିରେ ଧାତୁରେ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯିବା ପରେ ଏବଂ ଉର ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ର ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ହେଇଛି ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଶୁଶ୍ରୂଷା, ଶ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଯୁକ୍ତ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ହେଲା। ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଜ୍ଞାସା, ଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଯୁକ୍ତ ଜିଜ୍ଞାସା। ପଠନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପିପଠିସା, ପିପଠିସା। ପଠ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଯୁକ୍ତ ପିପଠିସା। ଏଠି ସବୁ ହେଲା କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ଜୟନ୍ତ। ଏଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସନନ୍ତ ଜୟନ୍ତ। ଜୟନ୍ତ ଟି କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ସେଟା କ'ଣ ଜାଣିବା। ଅତିଶଯ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଧାତୁରେ ଯମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ସହଜ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟୟଟା ହୋଇଥାଏ, ସେଟା ଯୌଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ଯୌଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷନ୍ନ ଧାତୁକୁ ଯମକ୍ତ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହୁଏ। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏଠି ଯେ ଯମକ୍ତ ଧାତୁ ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ? ମନେ ରଖିବା ଏଠି ଯମକ୍ତ ଧାତୁଟି ସାଧାରଣତଃ ଉପରେ ବିଶେଷଣ ଉପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ମୂଳ ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ ଯୌଁ ଯୌଁ ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ ମାନ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଜ୍ୱଳ ଯୁକ୍ତ ଯୌଁ ହେଲା ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ମାନ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ। ତାପରେ ହେଲା ଦୀପ ଯୁକ୍ତ ଯୌଁ ଦେଦୀପ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ମାନ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ। ଏହିପରି ଯୌଁ ଧାତୁଟି ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଜିଣନ୍ତ। ଜିଣନ୍ତ ଧାତୁଟି କ'ଣ କିପରି ତାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତରେ ଧାତୁ ସହିତ ଣିଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଇଥାନ୍ତି। ଧାତୁ ପରେ ଏହି ଣିଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗଢ଼ା ଯାଉଥିବା ଧାତୁକୁ ଜିଣନ୍ତ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ମୂଳ ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ ଣିଚ ଜିଣନ୍ତ ଧାତୁ ଓ ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ବିଶେଷଣ। ସ୍ଥା ଯୁକ୍ତ ଣିଚ ସେ ହେଲା କ'ଣ? ସ୍ଥାପି। ସେଥିରୁ ହେଲା କ'ଣ? ସ୍ଥାପନ। ତା ଧର ହେଲା କ'ଣ? ସ୍ଥାପିତ। ବିଶେଷ୍ୟରେ ହେଲା ସ୍ଥାପନ, ବିଶେଷଣରେ ହେଲା ସ୍ଥାପିତ। ପଠ ଯୁକ୍ତ ଣିଚ ପାଠି ହେଲା ପାଠନ ପାଠିତ। ଏହିପରି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲୁ ଆଜି। ତତ୍ତ୍ୱ ସମାସ କିନ୍ତୁ ବିଭକ୍ତି ସନ୍ଧି ସମାସ କୁଦନ୍ତ ତଦ୍ଧିତ ଉପସର୍ଗ ତ୍ୱ ସ୍ୱ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲୁ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କ'ଣ, ଶବ୍ଦ ଗଠନର ପ୍ରକାରଭେଦ ଆମେ ୟାକୁ ସବୁ ଜାଣିଲୁ। କାଲି ପାଇଁ ଆଜି ପାଇଁ ପାଠ ଏତିକି। କାଲି ପାଇଁ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା।